नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 आज सकाळ 8टारू भोट गणति आरंभ। आउ मात्र किछि समयर अपेक्षा आरंभ हेबो भोट गणति। भोट गणति पई प्रशासन पक्षरु व्यापक आयोजन करा जायछि। सकाळ 8टारू आरंभ होइजबो भोट गणति। 147 विधानसभा और 21 लोकसभा भोट गणति पई भोट गणति केन्द्र प्रस्तुति होइछि। निर्वाचन कमिशन निर्देश अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा बलय भितर रहिबो प्रतिटी भोट गणति केन्द्र। सकाळ 8टारू 70टी काउंटिंग सेंटर रे आरंभ होइजिबो भोट गणति। नेतांकठू नै कर्मचारी छाती धड़ धड़। सारा राज्य रे 69टी स्ट्रंग रूम रे सुरक्षित भावे रखा जाइतिबा ईवीएम गुडी को काउंटिंग सेंटर को अणा जाई भोट गणति करा जिवो। प्रथमे पोस्टल बाइट गणति करा जिवो। एहा परे आरंभ हेबो ईवीएम रो भोट काउंटिंग। प्रतिटी काउंटिंग सेंटर रे ऑब्जर्वर असिस्टेंट माइक्रो ऑब्जर्वर नियोजित होइछन्ति। नंबर 2 भोट गणति केन्द्र को नहीं हेबो नाही मोबाइल। आज भोट गणति पई सारा राज्य रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। स्ट्रंग रूम सुरक्षा उपरे गुरुत्व देइछि पुलिस। 69टी स्ट्रंग रूम और गोटिए पोस्टल बैलेट काउंटिंग पई त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। स्ट्रंग रूम रे सीआरपीएफ मुतयन होइथिबा बेले स्ट्रंग रूम बाहरे बंदूकधारी पुलिस और बाहरे जिला पुलिस मुतयन हेबे। एथि पई 115टी केंद्रीय कंपनी स्ट्रंग रूम रे मुतयन रहिबे। एहा सह 218 प्लाटून पुलिस फोर्स आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे नजर रखिबे। सेहीपरि स्ट्रंग रूम को केवल पास थिबा कर्मचारी भीतर को जाई परिबे। गणमाध्यम पाई मध्य पास व्यवस्था करा जाइछि। काउंटिंग सेंटर को मोबाइल नेबा उपरे कटकणा रहिछि। केवल जेउ अधिकारी को अनुमति दिया जाइछि सेमाने मोबाइल फोन नहीं पारिबे। साधारण पोशाकधारी पुलिस विभिन्न स्थान रे नजर रखिबे। जितिबा परे विजय उत्सव रैली करने को पुलिस रो अनुमति नेबा आवश्यक रहिछि। नंबर 3 निर्वाचन पर घोड़ा बेपार को रखा राष्ट्रपति को चिठी लिखिले 7 पूर्वतन विचारपति। 2024 साधारण निर्वाचन में घोड़ा बेपार रखापी स्थापित गणतांत्रिक उदाहरण को अनुसरण करने सह सर्वबृहत मेंट को सरकार गठन करने आमंत्रण करने को हाईकोर्टर 7 जन पूर्वतन विचारपति सोमवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खला चिठी लिखि अनुरोध करिसेंति। अवसर प्राप्त विचारपति माने प्रधान विचारपति टीवाई चंद्रचूड़ एवं मुख्य निर्वाचन कमिशन को अनुरोध करिसेंति जे वर्तमान शासक सरकार जनमत हराइले सुरखुरी रे क्षमता हस्तांतर सुनिश्चित करी संविधान को बजाय रखंतु। माड्रास हाईकोर्टर 6 जन पूर्वतन विचारपति एही खला चिठी रे स्वाक्षर करिसेंति। नंबर 4 अमूल परे क्षीर दर वृद्धि कला मदर डेयरी। अमूल परे दुग्ध मूल्य वृद्धि करिछि मदर डेयरी। काली कंपनी पक्षरु क्षीर पैकेट पिछा 2 टंका वृद्धि करा जाइछि। निकटरे अमूल मध्य क्षीर लिटर पिछा 2 टंका वृद्धि करिथिला। एही दर वृद्धि परे दिल्ली एनसीआर रे मदर डेयरी फुल क्रीम क्षीर लिटर पिछा 68 टंका थिबा बेले टन क्षीर लिटर पिछा 56 टंका एवं डबल टन क्षीर लिटर पिछा 50 टंका रहिछि। सेहीपरि मैसी एवं गाई क्षीरर लिटर पिछा मूल्य यथाक्रमे 72 टंका एवं 58 टंका रे पहुंची। डजेन क्षीर वर्तमान लिटर पिछा 54 टंका रहिछि। नंबर 5 पाणीपाग सूचना। आज पुणी राज्य में जारी हेबो हीट वेव बढ़िबो ताती। आगामी 5 दिन में खरा और ग्रीष्म प्रवाह सह वर्षार संभावना रहिछि बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। आज 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा सह उपकूल रे पुणी लागी रहिबो गुड़गुड़ी। 7 तारिख जाए एभली गुड़गुड़ी लागी रहिबो बोली विभाग पूर्वानुमान करिछि। सोनपुर बौद्ध बलांगीर बरगढ़ नुआपड़ा कंधमाल जिले में 42 डिग्री उपरे तापमात्रा रहिबा सह येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर उपकूल जिलार मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल नयागढ़ अनुगुल ढेंकानाल कटक जाजपुर भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज रे ग्रीष्म प्रवाह रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। एहा सह आज उष्म और आर्द्र स्थिति भी लागी रहिबो। नंबर 6 प्रकाश पाइला अजयर रेजल्ट। बी फार्म रे सागरिका दास टॉपर। प्रकाश पाइछि ओडिशा मिलित प्रवेशिका परीक्षा रेजल्ट।
65,742 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 56,047 ଜଣ ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି। ବି ଫାର୍ମରେ ସାଗରିକ ଦାସ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ ଫାର୍ମରେ ପଦ୍ମାଳୟା ମିଶ୍ର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଲି ଟେକ୍ରେ ବିଲ୍ଲୁ ମଣ୍ଡଳ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ MBAରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, MCA MSCରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.ojei.nic.in କିମ୍ବା odisha.jee.comରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 7 ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଲା ସେୟାର ବଜାର। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ବଡ଼ ଡିଆଁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଫେରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଛି ସେୟାର ବଜାର। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ପାର କରିଛି। ସକାଳୁ ସେୟାର ବଜାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଏକାଥରକେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 25,000 ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକରୁ ଓପେନ୍ କରିଥିଲା। ଫଳରେ 75,000ରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରିଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ। ନିଫ୍ଟି ବି 600 ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଥରେ ଡେଇଁବା ଯୋଗୁଁ 23,000 କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଫଳରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍, ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍, ଶ୍ରୀରାମ ଫିନାନ୍ସ ଏବଂ NTPC ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଟପ୍ ଗେନ୍ କରିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଏହି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର 8 71 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏହି ଆଧାରରେ ଭାରତରେ 71 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଯଦି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ନମ୍ବର 9 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦ ଆଫ୍ରିକାର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 6 ୱିକେଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନର୍କିଆଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବିଜୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଜର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ 19.1 ଓଭରରେ 77 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ତେବେ ଦଳକୁ 16.2 ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10 ICC ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2024 ସୁପର ଓଭରରେ ଓମାନକୁ ହରାଇଲା ନାମ୍ବିଆ। ICC ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ସୋମବାର ବାରବାଡୋସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଓମାନ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଜି ମାରିନେଇଛି ନାମ୍ବିଆ। ସୁପର ଓଭରରେ ଓମାନକୁ ହରାଇ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ନାମ୍ବିଆ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଓମାନ ଟିମ୍ 109 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ 110 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ନାମ୍ବିଆ। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 109 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।